नमः गन्धद्वाराधरा तत्त्वायस्ता पापं द्राहि मां जय जगन्नाथ जय भले बाबा। आज श्रावण मासर तृतीय सोमवार। यही तृतीय सोमवार रे बोलबम भक्तों वीडियो देखा मिली। श्रावण मास तो चली भोला बाबार डोरी लगी मो बाहुंगी झुलुची हर हर टका पड़ुची बोल कावड़िया बोल 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 कावड़िया बोल बोल जटिया बाबा गगन अटकी जीवा नहीं केबे डोरीबा नहीं चली गई जीवा शिव भजन देखु देवगिरी शैव पीठ रे आज श्रावण मासर तृतीय सोमवार होइतियारु एठारे बोलबम भक्तों भिड़ जमी। एठारे देश बाहर ओडिशार समस्त भक्त ओ आम जयपुर रायगड़ा कलाहांडी नरला केसिंगा एपरी अनेक अंचल भक्त माने बाबा देवगिरी शैव पीठ को जलाभिषेक करने आज पहुँचुं। एठारे देखु जयपुर मध्य जड़े भक्त अच्छा से आसते कहीं आसते केमी आसते भलरे केमी गले आम जा बुझा। आप कौटू आसते कौन कौन आसले कौटी आसते लगे भल लगे देखो भक्तों भिड़ भी जमी। एठारे बोल बोल बाबा मैंने अच्छा आमर बाबा जोटा कि नवरंगपुर आस बुझा। अच्छा बाबा कौटू आस कौटी आस कौट कल्याण केमती लगुच आप आगुरी आसते कि प्रथम थर फर्स्ट टाइम आसू भगवान को दर्शन करूँ देखू। अच्छा कौन मनस्कामना अच्छी मनस्कामना मन में अच्छी भगवान को जनइबू नेक्स्ट टाइम आउ थे आइबू। देखु मनस्कामना अच्छी बाबा भक्त मैंने केमती आसि मनस्कामना पूर्ण हम से एठारे प्राय 600 पाहाच अच्छी पाहाच को चढ़ी से बाबा पाखे पहुँची जलाभिषेक करने प्रस्तुत होती बर्तमान। अच्छा बाबा कौटू आस कौटू आस अच्छा कौटी आसते केमती लगे कौन कले केत पहुँचे कौन देखिले ऊपर जाए कौन देखिए
ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ଦେବଗିରି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ମହାପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ଜଳା ପାଣି ପକେଇଲେ ପାଣି ପକେଇଲ ମାନେ ସେ ସୁରଙ୍ଗଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କେମିତି ଅଛି ବାବା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ନା କେମିତି ଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ପାଣି ଚଳିଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ଅନେକ ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀକି ନିଜ କାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେ ବି ଶିବଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ନାହିଁ ସିଧା ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶିବ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ରହିଛି ଏଇଟା କାରଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ କାନରେ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ନନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ନନ୍ଦୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ କାନରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ମନସ୍କାମନା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅନେକ ପାହାଚ ରହିଛି ଏ ପାହାଚଟି ପ୍ରାୟ 600 ପାହାଚ ରହିଛି ଏ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ଟି ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 600 ପାହାଚ ରହିଛି ଏଠାରେ ଏ 600 ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ର ଅନେକ ପାହାଚ ଅଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପାହାଡ଼ରେ କୌଣସି ପାହାଚ ନଥିଲା ଏପରି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପାହାଚ କରାଇଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଘଟିନାହିଁ ଯାହାକି ବାବାଙ୍କ ଭୋଲା ବାବାଙ୍କ ଏକ ମହିମା ରହିଛି ଏଠାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମୁକେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମୁକେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ଲିଙ୍ଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ପଞ୍ଚମୁକେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଆପଣମାନେ କରମଙ୍ଗା ଜାଣିଥିବେ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ ବାବା ଏଭଳି ସ୍ଫଟିକ ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ କମ୍ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ରହିଛି ଏହାର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏଠାରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ଏ ପାହାଡ଼ର ଦେବଗିରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେବଗିରି ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ଚତୁର୍ଭାଗ ଦୃଶ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ବୁଲିବେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଜ ନିଜ ମନସ୍କାମନା ଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଦେଖୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ବିଷୟରେ ବି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି
अनेक दृश्य देखिपारे ए पहाड़ आपण जितेबाला चढ़ार शेष भाग को जी प्रथमे एक दृश्य देखा मिले जहाँकि छोट छोट पत्थर रे गदाई रही यार नियम होची से पत्थर गदारे आपण मैंने से छोट छोट पत्थर नहीं पकाइबे किसी मनस्कामना करेंगे ता पूर्ण हम बोली पूर्वपुरुष मैंने कहते पुणी आग को अतिक्रम करेंगे गंगा जमुना कावेरी दबादबणी तुठ एपरी अनेक पोखरी रही आपण को मु आगामी वीडियो रे ए पोखरी विषय भी मध्य आपण को जनइबी पुणी आग को गले दबादबणी तुठ रही सेटा मध्य पोखरी दबादबणी तुठ माने कौन तार रहस्य विषय मु जनइबी एटारे भक्तों समागम केबे भी कमी न थाए प्राय समय भक्तों भिड़ लगी थाए यही किंवदंती विषय मु आपण को आगामी वीडियो रे यार रहस्य विषय निश्चय जनइबी। आज्ञा आप कौट आसुँच सर आप कौट आसुँच कलाहांडी लांजीगढ़ रोड रही कौटी आसुँच देवगिरी आसी दर्शन करने। अच्छा पूर्व आसते के ना मु आसी नहीं अच्छा बर्तमान केमती लगुच आप आसिले देखिले कौन देखिले बहुत भल लगुच बर्तमान तो ये माने प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़िया लगुच तापर आम रास्तार आसलु विजयपुर पटरू होकर परिवेश बहुत बढ़िया जाऊँ ऊपर को महाप्रभु को देखला एकला ना ना आम फैमिली सहित आसको गुहारी करूँ आमर परिवार सुखशूल रे ता सहित आमर राज्य तथा देश भलरे रहू देखंतु जड़े भक्त बाबा को निज कथा नहीं निज देश निज बाहर देशर लोक मैंने केमिति भल रे से विषय भी बाबा को जाई गुहारी करेंगे बोली से आमको कहते एमती अनेक भक्त आसचंती अनेक भक्त जाउचंती बाबा को दर्शन करचंती बाबा को निजर मन कथा जनाउचंती बाबा को निजर दुख जनाउचंती निज मनस्कामना भी पूरण करिथांती। अच्छा मैडम आपण कोडू आसचंती लांजीगढ़ रोड अच्छा कोडी आसचंती मैडम मु नहीं कहि पारो। अच्छा आज्ञा आपण कोडू आसथिले मुई कलाहांडी रो कौन आसिले कौन देखिले कौटी आसथिले मु एटा देवगिरी पहाड़ बोल भगवान आविर्भाव होचन गुंफा भितर सेटा मुई देखबा पई बहुत आग्रह हैला मोर मन रे सेति पई मुई नै खाई नै पी करी रात रो मु दौड़ी आसी। अच्छा आपण जणे आसचंती परिवार को नै आमे परिवार जोड़कर मोर मिसेस भी आइछन से तार मन भी बहुत बळेला मु भगवान के जेमती हेले देखबी बोली किना से आसला। अच्छा गले केमिति गले पहाड़ चढ़ला पहाड़ चढ़ी की 500 पाउ चढ़ी की हम गलो 500 पाउ चढ़ी की ओले आसु गला कष्ट लागिला भय लागिला कि ना लागिलानी भगवान को आशीर्वाद ओम नमः शिवाय बोली बोली आम चढ़ी दिल जना पड़ा नहीं एत पाऊँ। अच्छा जो पहाड़ को गले आपण कौन मंदिर अच्छी ना सेठारे केपरी भितर को गले से भितरे गुंफा अच्छी आम घोषाड़ी घोषाड़ी गलु से दुई जन पूजारी शोईकी पूजा करुँच सेटा आम देखिकी आसलु भगवान से भितर अच्छा बहुत खुशी मोर मन में बहुत आग्रह होगा मुझे आसिक मो धन्य मन कर जय भोलेनाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अनेक भक्त आसुँच भगवान के दर्शन करचंती ए पहाड़ अनेक किली अच्छी पहाड़ विषय अनेक रहस्य अच्छी भक्तों को लंबा धाड़ी लगी भक्त माने बाबा निकट में केमिति पहुँचे हर हर महादेव जला अभिषेक करिया आसुँच प्रथम पहाड़ चढ़ा नंदी महादेव रही नंदी महादेव बिना आदेश
ଆଗକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ଏହା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନିୟମ ରହିଛି, ସିଧା ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ କେବେ ବି ବାବା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ମହାରାଜଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି, ଆପଣ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ବାବାଙ୍କ ମହିମା। ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଟା ବାବା ଯେଉଁ ମହିମା ରଖିଛନ୍ତି ତା। ଆପଣ ଥରେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶିବ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଜୟ ଭୋଲେ ବାବା। ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ ଏ ପାହାଡ଼ର। ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେବଗିରି ମାନେ କ'ଣ, ଦେବଗିରି ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଦେବଗିରି ବାବାଙ୍କ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବଗିରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହର ହର ମହାଦେବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखंतु बाबांको निकटकू आसवा बोलबम भक्तों पाई एठारे अनेक लोक अछंती। सेमाने बाबा भक्तों बाबा मानू मागणार जलखिया व्यवस्था कर। अनेक भक्त रही जे भक्त मानू आसुवा भक्त मानू केमिति पेट पूरा जलखिया देवे, तांको मन संतुष्ट करेंगे, से एठारे तापाई प्रस्तुत करा जाए। एठारे अनेक दुकान मध्य रही। एठारे खाली श्रावण मासरे नहीं, आपण आसबे महाशिवरात्र समय एठारे मेला मध्य होता है। 9 दिन धरी मेला करा जाए। आपण जयपुर आसुँच कौटू आस जयपुर।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୂରରୁ। ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ କେଉଁଠୁ କେରଗେଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଏମାନେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ନିଜେ ନିଜେ ଜଳ ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଉଳ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ। ଆମେ ଯାଇ ବୁଝିବା, କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଦେବଗିରି। କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ପ୍ରାୟ 45 ଜଣ ଆସୁଛୁ। କେଉଁଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ କେରକେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁ। ଯିବ କାଏ ଯେ କରା ସମୟ କଥା ହଉଛ ଟିକେ